अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे और अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ व मगन होंगे। आए अपने आज के इस व्लॉग का करते हैं बाकायदा आगाज, मेरे साथ रहिएगा। जी बस बच्चे अभी रेडी होकर निकल रहे थे जी मदरसे के लिए, और उन्होंने मुझे कहा कि जी आप आज के व्लॉग में हमें भी लें ताकि हम भी आज के व्लॉग में आपके साथ आएं। तो मैंने कहा ठीक है जी, आप लोग रेडी हो, अभी निकल रहे हो मदरसे के लिए, तो आपको ज़रूर मैं अपने आज के व्लॉग में लेता हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह, हसान सवाती और नूरुलैन शहजादी बिल्कुल रेडी हैं और सिर्फ वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे कि जी हमारी वीडियो बना लें ताकि हम निकलें फिर अपने मदरसे के लिए। और हसान ने ये भी बताया कि आज मेरा गला ख़राब है, और नूरुलैन अपने प्यारे प्यारे से कपड़े दिखा रही है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो आप लोगों ने ज़रूर कमेंट में बताना है कि मेरे हसान स्वाति और नूरुलैन आपको कैसे लगे। तो ये इनकी लुक है। ये मुझे कहा है कि जी मेरी लुक दिखा दें व्यूवर्स को कि मैं कैसी लग रही हूँ आज। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक सब की बेटियों को मुझ समेत अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, सलामत रखे। माशाल्लाह बेटियाँ घर की रौनक होती हैं। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। लेकिन हसान को पानी याद आ गया और हसान फ़ौरन वापस आया पानी पीने। जी व्यूअर्स, तो अभी मैं आ गया हूँ जी अपने मकतबे में। मकतबा मैंने खोल लिया है, ये आप देख सकते हैं जी। बाहर की सिचुएशन ऐसा महसूस हो रहा है कि आज तकरीबन कोई 2-3 दिन ऐसे हो चुके हैं, गुजर गए हैं। बंदा कहते हैं बस बारिश अभी स्टार्ट होने वाली है, लेकिन बारिश नहीं हो रही। आपसे मैं कई दफ़ा कई व्लॉग में भी आपसे जिक्र कर चुका हूँ कि 2-3 महीनों से हमारे पास बिल्कुल भी बारिश नहीं है। बल्कि 4 महीने तकरीबन हो गए हैं। 4 महीने से एक कतरा भी बारिश हमारे पास नहीं हुई, और बारिश ना होने की वजह से खुश्क सर्दी है, और उसकी वजह से खांसी, नज़ला, ज़ुकाम। मेरा भी, हसान भी, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, और नूरलैन को भी खांसी नज़ला हो रहा है। तो बस अल्लाह पाक रहमत की बारिश बरसा दें। बहुत बुरा हाल है बारिश के बाद। और आज करना है जी, मैंने आपको बताना था कि तकरीबन पूरे साल की जो क्लोजिंग है मकतबे की, आज मैंने करनी है वो। क्योंकि अभी दिसंबर है, और दिसंबर में मैंने सारा जो अपना सेटअप है, इसका जितना भी हिसाब किताब है, उसकी सारी क्लोजिंग करनी है पूरे साल की। तो काम आज बर्डन बहुत ज़्यादा है। साथ साथ इंशाल्लाह आपको आगाह भी करूँगा। और आए चलते हैं जी, अपना काम स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारा काम है इंशाल्लाह, साथ साथ आपको वो भी दिखाते रहेंगे, और अपना काम भी करते हैं, साथ इंशाल्लाह गपशप भी करते हैं। सबसे पहला काम तो हमारा ये है कि हमने सिस्टम ऑन करना है अपना। ये है मेरी चादर, और ये मेरी जगह है, यहाँ मैं बैठ के करूँगा अपना काम। और ये प्रेस करते हैं जी बटन, अभी हमारा हो जाएगा सिस्टम ऑन, और फिर हम करते हैं जी अपने क्लोजिंग स्टार्ट। ऑन हो जा भाई, ऑन हो जा, ऑन हो जा। स्टार्ट हो रहा है सिस्टम। चलें, जब तक ये स्टार्ट होता है मैं अपने रजिस्टर वगैरह ले लेता हूँ। ये जो अपने काम की चीज़ें हैं सारी अपने पास रख लेता हूँ नीचे। और ये आ गया जी हमारा कैश रजिस्टर, और बाकी जो जो चीज़ें चाहिए होंगी साथ साथ मैं वो भी लेके आऊँगा जब तक हमारा सिस्टम ऑन हो गया है। और अभी बिस्मिल्लाह करते हैं और अपने काम का करते हैं आगाज़। व्यूअर्स, तो क्लोजिंग मैंने कर दी है। ये आप देख सकते हैं कि रजिस्टर अपनी जगह पे हैं, सारी फाइलें मैंने अपनी अपनी जगह पे रख दी हैं। सिस्टम मैंने ऑफ कर दिया है अभी अपना कंप्यूटर। और आज की जो क्लोजिंग थी पूरे साल भर की, वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। रिपोर्ट्स वगैरह निकाल ली है मैंने, और ये सारी जगह ये मैंने फैला के रखा हुआ था जी सब कुछ अपना। तो अभी क्लोजिंग के बाद माशाल्लाह ये सिचुएशन है, ये आप देख सकते हैं। जी व्यूअर्स, तो आज आपकी मुलाकात कराते हैं जी अपने उस्ताद मोहतरम के साथ, अपने बड़े भाई के साथ। अशफाक अहमद इनका नाम है, और ये बहुत ही प्यारे से हमारे भाई भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं। इनके साथ कोई 2-3 साल मैंने काम भी किया था, तकरीबन 2009 से लेके 2011-12 तक मैंने काम किया था, सॉरी। तो 12 में मैं फिर छोड़ गया था काम। और ये उस्ताद मोहतरम का सेटअप है, ये पीछे इनके साथ इनके कारीगर बैठते हैं। और
آج میں اپنے ایک دو سوٹ تھے سلائی کروانے کے لیے، وہ دینے گیا تھا۔ حسان سواتی کے ایک دو سوٹ تھے، وہ بھی ان کو آج میں دے کر آیا ہوں۔ تو استاد سے میں نے کہا جی آپ لوگوں کا بھی تعارف کروا دیں۔ تو یہ ماشاءاللہ ان کے ہاتھ کی جو سلائی ہے وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ میں تقریباً 16-17 سال سے اپنے کپڑے انہی سے سلائی کرواتا ہوں، اور ماشاءاللہ بہت ہی پیاری سلائی ہوتی ہے ان کی۔ اپنی فل محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، اور بڑے مزے کا ان کا کام ہوتا ہے۔ تو آئے میں ان کا جو تعارف ہے وہ بھی کروا دیتا ہوں آپ کے ساتھ۔ احمد ٹیلر کے نام سے ان کی شاپ ہے، کامرہ 2 نمبر کے سامنے، بالکل سامنے گیٹ کے نا بالکل سامنے گلی میں۔ اور یہ احمد ٹیلر اور جینٹ اسپیشلسٹ لکھا ہوا ہے اوپر، فون نمبر ہر چیز ان کی موجود ہے۔ کامرہ اٹک سے جتنے بھائی بھی میرے ساتھ ہیں، میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، تو وہ لازمی استاد محترم کے پاس جایا کریں، اپنے لیے کپڑے سلایا کریں۔ اور اسپیشلی جب آپ میرا نام لیں گے تو انشاءاللہ اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی آپ کو ملے گا۔ کپڑے تو ہم نے دے دیے تھے جی، کپڑے سلائی کروانے دے دیے ہیں، اور ابھی میں پہنچا ہوں واپس گھر، تو آگے ایک اور فرمائش میرے لیے بالکل ریڈی تھی۔ جیسے ہی گھر پہنچا ہوں تو بچوں نے کہا جی ہم نے کل سے ٹیوشن جانا ہے، اور ہمارے پاس چھٹیوں کے کام کے لیے بکس نہیں ہے، کاپیاں نہیں ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ ہمارے لیے کاپیاں لے آئیں تاکہ ہم چھٹیوں کا کام ان میں کریں۔ تو ابھی میں جانے لگا ہوں جی کاپیاں لینے بچوں کی، اور اسی کے ساتھ جی میں پہنچ چکا ہوں جی پاکیزہ ٹریڈرز اٹک، ٹینکی چوک، گدر چوک سے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو الٹے ہاتھ پہ نیچے گلی میں ہے پاکیزہ ٹریڈرز، ان کی شاپ۔ ہر قسم کی کاپیاں، رجسٹر، بچوں کے کھلونے، غبارے، اور سب سے بہتر چیز جو ہے ان کے پاس مزے کی ہوتی ہے وہ سرف ہوتا ہے، جو یہ خود بناتے ہیں سرف۔ نیل والا سرف ہوتا ہے، سادہ سرف ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ برتن دھونے والا لیکوڈ آئل جو ہوتا ہے وہ بھی یہ بناتے ہیں۔ ماشاءاللہ 2 قسم کا ان کے پاس آئل ہوتا ہے، بلیک اور دوسرا وائٹ ہوتا ہے، بڑا مزے کا ہوتا ہے۔ برتن جو ہوتے ہیں بالکل صاف، نیٹ اینڈ کلین کرتا ہے۔ تو ضرور ان کے پاس آپ لوگ بھی چکر لگایا کریں۔ اور ماشاءاللہ ان کے پاس شاپر ہوتے ہیں، اور بلون ہوتے ہیں، باقی بھی تقریباً بہت ساری چیزیں ان کے پاس اویلیبل ہوتی ہیں شاپ پر۔ تو مجھے تو جو چیز چاہیے ہوتی ہے میں ضرور ان کی خدمت لیتا ہوں، اور ان کے خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ دکان بھری ہوئی ہے ان کی۔ اور یہ ہیں میرے رجسٹر جو ابھی میں نے بچوں کے لیے ہیں۔ اسی کے ساتھ ویورز آج کے ولاگ کو کرتے ہیں یہیں پہ اینڈ۔ امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا ولاگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر میرا آج کا ولاگ آپ لوگوں کو پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک پیارے سے ولاگ کے ساتھ، کل تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔